औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गॉसिप एंटरटेनमेंट 5 यूट्यूब चैनल पीर साजिद हुसैन शाह की जानब से मेरे तमाम सुनने वाले देखने वाले बहन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वजीफ़ा आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूँ, आपने मेरे टाइटल और थंबनेल से पढ़ लिया कि नमाज के बाद उंगलियों पर एक ऐसा वजीफ़ा पढ़ो कि जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हर ख़जाने की चाबी मिल जाएगी, फ़कीर भी बादशाह होगा इंशाअल्लाह। जिसके हाथ ये राज लग गया वो हर नेमत से माला माल होगा। मेरे बहन भाइयों, ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये वजीफ़ा जुमरात जुम्मा हफ्ता 3 दिन करना है। जुमरात जुम्मा हफ्ता 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत, आपकी बड़ी सी बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हो, आपकी शादी नहीं हो रही उसके लिए कर रहे हो, आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इस अमल के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, इस वजीफ़े के ज़रिए आप अपना मकसद पूरा कर सकते हो। आपने सिर्फ 3 दिन इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। आपने ये वजीफ़ा किस तरह करना है? सबसे पहले आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। कुरान मजीद जो कि लारैब किताब है, मुसलमान इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं। ईमान की ताकत इसी में है। कुरान मजीद के अंदर हमारे भटके हुए रास्तों को सीधा दिखाने के लिए ये किताब है। इसमें कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर आपने पढ़नी है। सूरह कौसर का बहुत ही ये पावरफुल वजीफ़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के करने से आप 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बड़ी सी बड़ी हाजत जो भी होगी वो पूरी हो जाएगी, मकसद पूरा हो जाएगा। बस आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है और मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। मकसद कोई भी हो सकता है, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी परेशानी हो, कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ोगे, इंशाअल्लाह ताला सूरह कौसर का बहुत ही पावरफुल वजीफ़े से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। यह सूरत कुरान पाक के 30वें पारे में है। आपने जुमरात को यह वजीफ़ा करना और हफ्ते में यह वजीफ़ा ख़त्म करना है। मतलब जुमरात जुम्मा और हफ्ता, ये 3 दिन ये वजीफ़ा ख़त्म करना है। 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। जुमरात के दिन आपने नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 129 मरतबा सूरह कौसर को आपने पढ़ना है सुबह नमाज फजर पढ़ने के बाद। इस वजीफ़े को करें, फिर नमाज असर पढ़कर आपने इसी वजीफ़े को दोबारा करना है, सेम उसी तरह 129 मरतबा। पहले आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, मतलब शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ के फिर आपने 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेने के बाद असर के बाद, और इसी तरह ही आपने नमाज इशा के बाद भी इसी तरह रूटीन से आप ये वजीफ़ा करेंगे। इस तरह तीनों दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, इसको जहन में रख के आपने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करते वक्त पूरा ध्यान आपका वजीफ़े पर होना चाहिए। दिल में कोई भी शक नहीं होना चाहिए और ना ही किसी किस्म का दिल में शक लेके आना चाहिए। पूरा ध्यान वजीफ़े पे रख कर आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े को करने के बाद
آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بہن بھائی کو اجازت ہے۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے کہ اور اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر قسم کی اجازت ہے۔ آپ نے وظیفے کو جس ترتیب سے بتایا ہے، نماز فجر کے بعد شروع میں درود شریف، پھر 129 مرتبہ سورہ کوثر، پھر درود شریف، پھر اسی طرح نماز عصر کے وقت، اس کے بعد مطلب ہے نماز عصر کے بعد شروع میں درود شریف، پھر آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر، پھر درود شریف، پھر اسی طرح آپ نے نماز عشاء کے بعد شروع میں درود شریف اور پھر 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، آپ وہ پڑھیں اور 129 مرتبہ جیسے آپ کو ترتیب بتائی ہے فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ آپ اسے عمل کو بجا لیں۔ دوستوں ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ یا رب تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، خطا کار ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ ہم سے بھول چوک میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی یا اس وظیفے کے پڑھنے میں جو بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں وہ معاف کر تو۔ یا اللہ آپ بڑے غفور و رحیم و درگزر کرنے والو، آپ ہم پر رحم کرو، معاف کرو۔ میں نے جو بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا یا میں نے دوسروں تک شیئر کیا، جو بھی پریشانی ہے جس نے بھی سنا، بار الہ سب کی پریشانیاں ختم کر۔ بار الہ جن گھروں میں بہن بھائی بیٹھے ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے، بار الہ ان کے رشتے اچھے بھیج، ان کے اچھے رشتے ہوں، ان کے نصیب اچھے ہوں، بیٹیوں کے گھر آباد رکھنا میرے مالک۔ بار الہ جو گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، خطا کار ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، بار الہ ہمیں معاف فرما۔ بار الہ اس دنیا فانی سے جتنے بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رخصت ہو گئے ہیں ان سب کو آپ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو بار الہ سایہ قائم رکھ ان کے اوپر، اور ان کا سایہ قائم رکھ، انہیں تندرستی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کر بار الہ۔ بار الہ میری والدہ محترمہ کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے سسر کو بھی، میرے ماموں کو بھی اور پھپھو وغیرہ کو بھی، بار الہ میرے دادا دادی کو بھی۔ یا بار الہ جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں، تنگ دست، ان کی تنگ دستیاں پریشانیاں ختم کر۔ بار الہ گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، خطا کار ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، معاف کر۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا بار الہ، آپ دلوں کے راز بہتر جانتے ہو، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر میرے مالک، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ گوسپ انٹرٹینمنٹ 5 یوٹیوب چینل پھر ساجد حسین شاہ کی جانب سے السلام علیکم۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، کمنٹس میں آمین بھی لکھ دیں گے تو حوصلہ بڑھے گا۔